अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में नमाज जुम्मा के दौरान मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 49 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। ज़ख्मी होने वालों में 3 पाकिस्तानी भी शामिल हैं और ऑस्ट्रिया में अफगानिस्तान के सफ़ीर ने बताया है कि न्यूजीलैंड की मस्जिदों में शूटिंग से 1 अफगान हलाक और 3 ज़ख्मी हो गए हैं। दहशतगर्द हमलों के बाद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड का बाकी मांदा दौरा मनसूख कर दिया गया है। वाक़े के वक्त बांग्लादेशी टीम के अरकान भी जुमे की नमाज के लिए इसी मस्जिद में जा रहे थे जहां फायरिंग हुई, ताहम तमाम खिलाड़ी हमले में महफूज रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूजीलैंड के अवाम के साथ इस हौलनाक सान्हे पर दिली अफसोस और हमदर्दी का इजहार किया है। दुनिया के कई मुल्कों के सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने भी न्यूजीलैंड में मसाजिद पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी इस पर मजम्मत का इजहार किया है। अमरीकी मुआविन वज़ीर बराए सियासी उमूर डेविड हेल ने जुमेरात के रोज़ अफ़गान कौमी सलामती के मुशीर हमदुल्ला मुहिब को तलब किया है, जिस दौरान उन्होंने मुफाहमत के हवाले से अमरीकी अंदाज के बारे में मुहिब के मुबैना तनकीदी बयान को मुस्तरद कर दिया है। ये थीं शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद में नमाज जुम्मा के दौरान मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 49 अफराद हलाक और 20 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए हैं। हलाकतों की तादाद के एतबार से न्यूजीलैंड की तारीख में दहशतगर्दी का ये बदतरीन वाक़या है। न्यूजीलैंड के पुलिस कमिश्नर माइक बुश ने दोनों हमलों में 49 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है। उनका कहना था, So far, one person, a male in his late 20s, has been charged with murder and should appear in the Christchurch court. पुलिस कमिश्नर tomorrow माइक morning. बुश कह रहे हैं, एक शख्स पर जिसकी उम्र 20 से 30 साल के दरमियान है कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है और उसे क्राइस्ट चर्च की अदालत में कल सुबह पेश किया जाएगा। 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। हमारा ख्याल है कि उनमें से एक शख्स मुसल्लह था और 2 दूसरे गिरफ्तार शुदगान भी आतिशी असलहा रखते थे और हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस हद तक मुलव्वस हैं। Many of those who will have been directly affected by this shooting may be migrants to New Zealand. They may even be refugees here. They have chosen to make New Zealand their और home and it ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि फायरिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तार एक शख्स ऑस्ट्रेलवी शहरी है जो उनके बकौल इंतहा पसंद और दाएं बाजू का दहशतगर्द है। उनका कहना था कि बहुत से लोग जिन्हें गोलियों का निशाना बनाया गया वो तारिकीन वतन हो सकते हैं, वो यहाँ पनाहगुज़ी की हैसियत से आने वाले भी हो सकते हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड को अपना घर बनाने का फ़ैसला किया था। जिस शख्स ने उनके खिलाफ तशद्दुद किया है उन जैसे लोगों के लिए न्यूजीलैंड में कोई जगह नहीं है। न्यूजीलैंड में इस किस्म के गैर मामूली तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। और एक ऐनी शाहिद अहमद अल महमूद का कहना है, machine gun of the M16 Plug 1 and it's a seat belt of the another gun bullet. वो कह रहे हैं एक मुसल्लह शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने मस्जिद में मौजूद लोगों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। फिर वो अंदर गया और फर्दन फर्दन लोगों को निशाना बनाने लगा। उसके बाद वहां मौजूद लोग भागने लगे। ये थे एक ऐनी शाहिद के अल्फाज। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की मसाजिद में फायरिंग से जख्मी होने वालों में कम से कम 3 पाकिस्तानी शामिल हैं जबकि 5 लापता हैं। तमाम हलकों की जानिब से हमले की मजम्मत की जा रही है। अलबत्ता एक ऑस्ट्रेलवी सेनेटर ने कहा है कि यह वाक़या इसलिए पेश आया कि इमिग्रेंट्स बड़ी तादाद में इन मुल्कों में आ रहे हैं।
اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ ہمارے پاس ہے جو کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور آسٹریا میں افغانستان کے سفیر نے بتایا ہے کہ نیوزی لینڈ کی مسجدوں میں شوٹنگ سے ایک افغان ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ وحید اللہ وائسی نے، جو نیوزی لینڈ کے سفیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں، ایک ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ وہ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ اور دہشت گرد حملوں کے بعد بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کا نیوزی لینڈ کا باقی ماندہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔ واقعے کے وقت بنگلہ دیشی ٹیم کے ارکان بھی جمعے کی نماز کے لیے اسی مسجد میں جا رہے تھے جہاں فائرنگ ہوئی، تاہم تمام کھلاڑی حملے میں محفوظ رہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فی الحال ٹیم کے ارکان کو ان کے ہوٹل تک محدود کر دیا گیا ہے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے ترجمان جلال یونس کا کہنا ہے کہ ٹیم کے بیشتر کھلاڑی بس میں کرائسٹ چرچ کی النور مسجد گئے تھے اور وہ مسجد کے اندر جانے ہی والے تھے کہ وہاں فائرنگ ہو گئی۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ تمام کھلاڑی محفوظ ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوزی لینڈ کے عوام کے ساتھ اس ہولناک سانحے پر دلی افسوس اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے جس میں 49 معصوم افراد کو بلا سوچے سمجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا اور متعدد افراد کو زخمی کر دیا گیا۔ صدر کا کہنا تھا کہ امریکہ نیوزی لینڈ کے ساتھ اس دکھ میں شریک ہے اور ہر قسم کی مدد کے لیے تیار ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں کے سیاسی اور مذہبی رہنماؤں نے نیوزی لینڈ میں مساجد پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ بعض ایشیائی مسلم ممالک نے حملوں میں اپنے شہریوں کے نشانہ بننے کی بھی تصدیق کی ہے۔ واقعے کے بعد امریکہ، آسٹریلیا اور کئی یورپی ملکوں میں عبادت گاہوں خصوصاً مساجد کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حملے کو نہایت تکلیف دہ اور قابل مذمت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ان کے اس موقف کی تائید ہوتی ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ حملوں کے پیچھے 9/11 کے بعد تیزی سے پھیلنے والا اسلاموفوبیا کار فرما ہے، جس کے تحت دہشت گردی کی ہر واردات کی ذمہ داری ان کے بقول اسلام اور مسلمانوں کے سر تھونپ دی جاتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے کہا ہے کہ نیوزی لینڈ میں پاکستانی ہائی کمیشن کا عملہ مقامی حکام سے رابطے میں ہے اور واقعی کی تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ امریکی معاون وزیر برائے سیاسی امور ڈیوڈ ہیل نے جمعرات کے روز افغان قومی سلامتی کے مشیر حمداللہ محب کو طلب کیا ہے، جس دوران انہوں نے مفاہمت کے حوالے سے امریکی انداز کے بارے میں محب کے مبینہ تنقیدی بیان کو مسترد کیا ہے۔ یہ بات امریکی محکمہ خارجہ کے معاون ترجمان رابرٹ پلاڈینو نے ایک اخباری بیان میں کہی ہے۔ ترجمان نے بتایا کہ ڈیوڈ ہیل نے امریکہ کی جانب سے طویل مدت سے افغانستان کی اعانت اور حمایت کی نشاندہی کی ہے۔ اور طالبان کے ایک چوٹی کے لیڈر ملا عبدالغنی برادر نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ حالیہ مذاکرات بہت عمدہ پیش رفت ہوئی ہے اور انہیں امید واثق ہے کہ افغانستان میں 18 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے میدان تیار ہے۔ بنیاد پرست باغی گروپ کے ڈپٹی چیف اور قطر میں سیاسی دفتر کے سربراہ ملا غنی برادر نے یہ بیان غیر معمولی آڈیو بیان میں دیا ہے اور جمعرات کے روز صحافیوں کو یہ بھیجا گیا۔ برادر کا یہ بیان اس کے 2 روز بعد آیا ہے جب امریکی اور طالبان عہدیداروں نے دوحہ میں 16 روز سے جاری بات چیت سمیٹتے ہوئے بتایا کہ تنازع کے حل کے لیے معاہدے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے اعانتی مشن برائے افغانستان نے میدان وردک، ننگرہار اور پکتیکا صوبوں میں 8 اور 9 مارچ کے مختلف واقعات میں سرکاری افواج کے ہاتھوں 24 شہریوں کی مبینہ ہلاکت کے معاملے کی رپورٹوں کی چھان بین کے سرکاری اعلان کی جانب توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس ضمن میں ادارے کی جانب سے جمعرات کو جاری کردہ ایک اخباری بیان میں افغان صدر اشرف غنی کے احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں شہری جانوں کو نقصان سے بچانے کے لیے فوجی کارروائیوں میں بہتر ضابطوں اور طریقہ کار اپنانے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ کراچی کی بینکنگ کورٹ نے قومی احتساب بیورو کی درخواست پر سابق صدر آصف علی زرداری اور ان کی ہمشیرہ فریال تاربور سمیت دیگر ملزمان کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کو اسلام آباد کی احتساب عدالت منتقل کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کا اعلان کیا ہے۔ دفاعی امور کے تجزیہ کار اور سابق انٹیلیجنس آفیسر بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد منیر اپنی رہائش گاہ پر مردہ پائے گئے ہیں۔
पुलिस हुक्काम का कहना है कि उन्होंने मुबैना तौर पर पंखे से लटक कर खुदकुशी की है। पुलिस के मुताबिक ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की लाश जुमे की सुबह इस्लामाबाद के हसास इलाके डिप्लोमेटिक एनक्लेव में वाक़ई उनकी रिहाइशगाह से मिली है। इसराइल ने रात गए गजा में रॉकेट फायर किए हैं, जिन्हें उसने दहशतगर्द ठिकाने करार दिया। इससे चंद घंटे पहले तल अबीब में 2 रॉकेट दागे गए। इसराइली फौज ने तफसीलात नहीं बताईं, लेकिन फ़लस्तीनी मीडिया ने बताया है कि ये रॉकेट जनूबी गजा की बंदरगाह खान यूनुस में दागे गए। फौरी तौर पर जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। और शाम के मशरक़ी हिस्से में अमरीकी हिमायत याफ्ता मलेशिया का कहना है कि उन्होंने जुमेरात के रोज़ झड़पों और अमरीकी क़यादत के फ़ज़ाई हमलों के बाद दाइश को अपनी आखिरी महसूर ठिकाने में मज़ीद अंदर धकेल दिया है। और अमरीकी कांग्रेस ने जुमेरात के रोज़ सदर डोनाल्ड ट्रंप के कौमी हंगामी हालत के ऐलान को बाज़ाब्ता तौर पर मुस्तरद कर दिया है, जिसमें सरहद पर दीवार की तामीर के लिए रकूम मुख्तस की गई थीं। सेनेट में इक़दाम के खिलाफ 59 जबकि उसके हक़ में 41 वोट पड़े, जिससे ये इंतज़ामी इक़दाम मंजूर न हो सका, जिसे चंद ही हफ्ते कबल ऐवान नुमाइंदगान ने भी इसी इक़दाम को मुस्तरद कर दिया था। ये थीं वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये न्यूज़ शो जारी है। हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से इजाज़त लेते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।